Sir Chongjin, yan sir. Huli ko kagabi sir. Yan oh. Mga mahigit 1 kilo to. Sir Chongjin, sir. Sarap dito sir. Ma'am Margie Luwang, shoutout sa iyo ma'am. Ingat po kayo dyan. Yan o. Ang sarap. Tapos mayroong sauce tayo dito no. Yung sauce na iniwan ni Sir Chongjin. Yan ito. Yan. Ito ang sauce para dito no. Thank you.